हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिया ट्यूटर आउ किछि दिन रहिला दशम श्रेणी पिलामानकर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम पिलामाने तमानकर आउ किछि दिन मध्य रहिला तो बिल्कुल भी मनर पिलामाने टेंशन रखनी तमानकर फास्ट ऑफ ऑल कथा कहयकु चाहूची ओके बिल्कुल मनर टेंशन रखनी बिल्कुल पिलामाने स्ट्रेस नियोनी ओके सफिशिएंट पिलामाने तमानकर रेस्ट नियो खाओ पियो आराम रे रहो पिलामाने ओके बिल्कुल टेंशन नियोनी ओके तो कहि रखुची तमानकर ओडिया रो पिलामाने ओडिया रो मोस्ट 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 सिलेक्शन ओडिया पिलामाने मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन मु तुम नहीं आसी बही और किसी पढ़ा आवश्यक नहीं पिलामाने मु कहि दउची भितर न आसिल पिलामाने मते अनसब्सक्राइब कर दबो पिलामाने खोली की कहि दउची अनसब्सक्राइब कर दबो ए भितर जदी न आसिला मु कहि रखुची एइते की पढ़ी की जीवो आराम से पिलामाने तमानकर 50 ऑब्जेक्टिव 50 टू 50 मार्क ए भितर ही आसीबो ग्यारंटी मु देई कोची तमानको 100 टू 100 1 लाख पिला तुम ग्यारंटी देखो ये भितर ही आसो ओके ओके तो देख वीडियो आरंभ करने पूर्व कही रखुच्छी पे डेरी कर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को पे ऑल सिलेक्ट करदेवा जमा भी भूल ना आउ गोटे कथा पे यथाशीघ्र जॉइन ऑप्शन उपर क्लिक कर एंड मेंबरशिप रे पे जॉइन है केते थी तुम मानकर 199 पाखापाखि खंडे थी मेंबरशिपटा यथाशीघ्र मेंबरशिप रे पिला माने जॉइन कर पिला माने डेरी करो नहीं ओके चलो आरंभ करिए देखो सम सिलेक्टिव क्वेश्चन फॉर एनुअल एचएससी 2026 क्लास 10 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ओडिया रे पिला माने तमनकर रहइबो 50 मार्क तमनकर एथर दिया जायछि मु गट पढी दउ एठरे एक कोन अछि सार्थक देशात्मक बोध कविता हबारे वंदे उत्कल जननीर मूल्यांकन करो ओके वंदे उत्कल जननी विषय तमनकर पचार जायछि तमे वंदे उत्कल जननीर ताको एठर पिला एक्सप्लेन करिवो टोटल वंदे उत्कल जननी कोथि पे हैला टोटल एठर एक्सप्लेन करिवो एंड नेक्स्ट देखो तमनकर 2 नंबर देला राघवंक लंका जात्रानुकूल कवितारो रावणर कूटनीति संपर्क रे पिला माने आलोचना करबा को कहै छै एठर रावणर जे कूटनीति गुडी गथिले तमनकर एठरे डिस्कशन करिवो निहाते भाबरे पिला माने डिस्कशन करिवो 3 नंबर देखो चिलिका रे सायंतन दृश्य कविता आधार रे मीनजीवी मानक कौन अच्छी भावावेग वर्णना कर पिला माने तुम लिखिपर मीनजीवी मान भावावेग विषय रे ओके नेक्स्ट देख 4 नंबर चिलिका रे संध्या कालीन दृश्य वर्णना कर प्राची मूल एवं मीनजीवी नामे छायाकार चित्र दृश्य ठाबे ठाबे पिला माने तुम कह तुम लिखिपर 5 नंबर देखाटे कवि गंगाधर मेहर प्रकृति चित्रणर मंगले अइला उषा कविताटी किपरि मनोरंजन होती पे तुम लिखिपर आशा अच्छी मोर देखिपे नेक्स्ट देला तमनकर कौन नेक्स्ट देला तमनकर 6 नंबर एक सरल कौन अच्छे एक सार्थक कविता जगबंधन हरा माध्यम कविताटा को कौन अच्छे कवि नवजुवर तरुण मान को कौन आह्वान देते पे तुम लिखिपर नव जीवन नव हाँ तरुण मान कौन आह्वान कवि देते विष्णु नेक्स्ट देख तमनकर रही 7 नंबर परवर्ती प्रश्न देख सर्वसहा माटी कवितार माटी प्रति कविंकर ममता संपर्क जो रही वर्णना करने को हाँ कही 8 नंबर देख कांत कवि साहित्य कृति कांत कवि जो लक्ष्मीकांत महापात्र थे साहित्य कृति गोटे विषय एक बरणी प्रदान कर लिखाई आराम से पे मैंने लिख सब आंसर गुड़िक अलरेडी लिखि दे टेलीग्राम टीजी मोटर लिखि दे टेलीग्राम चैनल अलरेडी है अलरेडी अपलोड है अपलोड कंप्लीट अलरेडी अपलोड पे कंप्लीट हो जाए तुम देखिए आराम से पे देख ये भर ही पे टोटाल तुम 50 मार्क ही आसो आ बही खोलिया बिल्कुल भी आवश्यक नहीं आंसर टी खाली तुम पढ़ार अच्छे भारतीय सभ्यता और बाह्य सभ्यता संपर्क में लेखकों दृष्टिभंगी परिचय लेख कही पे आराम से लिख लेखकों दृष्टिभंगी गुड़िक 11 नंबर देखादेला कौन 11 नंबर देला गृहत्यागी सन्यासी परवर्ती विवेकानंद समाज संस्कार रहार क्यों क्यों गुण घटना प्रेरणा देते से संपर्क आलोचना करने तुम लिखिपर मोर आशा अच्छी संभाव्यता और पद और गद्य सरलार्थ लेख पौत पयो दीपी दौत सर पे कविता आउ तमनकर गद्य है गद्य और तमनकर कविता कवितार तमनकर जो रही आमर कौन ना सरलार्थ गुड़िक रही पे मोस्ट मन सरलार्थ गोटे लिखिदे दरखास्त लिखिदे दरखास्त दरखास्त तमनकर सरलार्थ सरलार्थ पैसेज पैसेज और तुम मानकर पे आ गए हूँ दरखास्त रचना रचना रचना
ରଚନାରେ ତୁମମାନଙ୍କର 10 ମାର୍କ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ, 10 5 15 ମାର୍କ, ସରଳାର୍ଥ 4 ମାର୍କ କିମ୍ବା 5 ମାର୍କ ଆସିପାରେ, ଅତି ବେଶୀରେ 5 ମାର୍କ, 10 5 15 5 20 5 30 ମାର୍କ ହେଲା। 30 ମାର୍କ ତୁମେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଉଠେଇବ ହେଲା, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଉଠେଇବ। 20 ମାର୍କ ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ବିଷୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଇଏ ହିଁ ତୁମେ ଉଠାଅ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ, ଆଶା ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ, ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ସରଳାର୍ଥ ହେଲା ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର ତାଳ ତମାଳ ତ ଶୋଭିତ ତୀର ହେଲା। ଏଇଟା ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କ ଜିନିଷ ମାନେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ 5 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। କେତେ 8 9ଟା କେତେ ଧାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିବ, ଲାଇନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ପାଇବ ହେଲା। ଲେଖିବ ଏମିତି କ'ଣ ଡଟ୍ ଦେଇଦେବ, ପୂତ ଡଟ୍ ତେରା ଲେଖିଦେବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଦେବ, ଏଠାରେ କବି ହେଲା ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀର ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ବା ବାର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେ ବିଷୟଟି ଯେଉଁ ରହିବ, ତାର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସରଟିକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର ଦେଲା କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦ୍ୟନ୍ତେ ହଉ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ କ'ଣ ଜୀବିକା ସନ୍ତେ। କାଳ ନଳ ହେଉଛି କାଳ ରୂପକ, ନଳ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସମାସ ପିଲାମାନେ ତୁଳନାର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ବହୁତ ସୁଜା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନି ହେଲା। ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ଉଠିବ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଂସ୍କୃତ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଉଠିବ ପିଲାମାନେ ତାମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 14 ନମ୍ବର ବିଭୂତି ଯେ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବଡ଼ କୋଳି ଜଣମି ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମଗଧ ସେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଏଇଟା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଯେନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। 17 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏଠାରେ କ'ଣ 17 ନମ୍ବର ଦେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଡ଼ାଙ୍ଗ ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କରିଛି ଲେଖିବ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମୁନି ସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ମୋଷ୍ଟ ରେଡ୍ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିବ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିଥିବ ମୋତେ କହିବ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମୁନି ସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ବହି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲେଖିବ ଏଠାରେ। କୃଷକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇ କ'ଣ ଅଛି, କୃଷକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇ କୃଷି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କୃଷିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରଭାବ ଶୀତ ଋତୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ କବି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗରେ ସବୁ ପଢ଼ିଯିବ ଆରାମସେ, ଭଲ ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ମାର୍କ ଉଠାଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ସବୁ ହିଁ ଆସିବ ଏଥିରୁ, ବାହାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି କିଛି ଆସିବନି। ଦରଖାସ୍ତଟିକୁ ଲେଖିବ, ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ର ହେଲା, ବୋର୍ଡ଼ର ଆମେ 2026ର ହେଲା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2026ର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆର ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ କନଫର୍ମ ଆସିବ। ତ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବା। ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଏବେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନିଅ, କାରଣ ମେମ୍ବରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନିଅ, ଡେରି ହିଁ କରନି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ, ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।